ko shokeme ka dafa libi amala ka dokko ka faraka dongo do mo mana wuli ko tungo ka ca ani musa ka bo ka ca bamako kaw bi la da kura sigi la dongo do ka faraka nye bala sisa uniforme kalama muso bo fo cɛw yɛrɛ faralen do aka mana ta kɔɲɔ na sisa bayi cɛmisɛnninw yɛrɛ dama kɛmɛ ka uniforme kala a bɛna daminɛ cɛmisɛnninw na laban bɛna se dutigiw ma ayiwa min do ni mɔgɔw ma ɲɔgɔn sɔn hakili la ni mɔgɔw ma fɛnw ni hakili jɛ a bɛna kɛ dantina dɔn a la ka tugu a mana daminɛ a bɛ daminɛ k'an ye teri ye an ye filankulu ye a laban bɛna kɛ jagoya mɔgɔw kan ayiwa fɔ an ka faamuya ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ani k'a dɔn fɛn dɔw ma se fɛn dɔw ma ne ma sɔn min ma o y'o ye. Nin ye Alexis ka yeta ye bi sɔgɔmada in na anw bɛ Musa Bangali fo ale de bɛ Alexis ka jani kumakan fara ɲɔgɔn kan don o don Amadu an ka don maa weleli an bɛna o bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don sen kan Imam Mamu Diko ale ka hakilinaw lafasali kama fo ka taa se a dɛmɛli kokumu kɔnɔna ni o ye semasi ko fɔ Yusuf Daba Jawara ale ye semasi maa ɲɛma ye Amadu Jara ye ɲininkali caman tɛnku a la Imam ka lahalayaw kan an ka jɛ k'a ka jaabiw lamɛn. Yusuf Jawara i ni sɔgɔma. Ban sɔgɔma. I ye semasi coordinateur général ye. Effectivement oui. Dimanche don n'o ye carré don ye. Oui. Imam Mamudu ko a bɔra ka kuma. Effectivement. An mun le maa ye min b'a ka hakilinaw kɔkɔrɔma don. Oui. Yalima i bɛ se ka mun de fɔ an ye. Ka Amadu k'aw fo ka waleɲuman dɔn. Ka lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ni mɔgɔ min bɛ k'aw suit Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. I y'a fɔ cogo min na effectivement dimanche don Imam Mamudu Diko n'o y'anw ka parrain ye. N ka foli b'a ye nin yɔrɔ la. A ye lajɛ dɔ kɛ Bako Jikɔrɔni ACI la a ka centre kɛrɛfɛ. Lajɛ in tun bɛ fɛn jumɛn kan? A tun bɛ fɛnba saba de kan. Fɔlɔ ko i ka kuranɛ kalan, filanan ka duwawu kɛ Mali ye, sabanan ka point de presse dɔ animé mun na a hakilina ye mun ye jamana ko la. O ni fɛn minnu tɛmɛna o n'a bɛ se ka conseil minnu di Maliens ma o n'an ka autorités ma k'olu lase mɔgɔw ma. Et je pense que kunu ala barika la fɛn in ça s'est très bien passé. A kɛra wasa kɔnɔna la, a kɛra bonya kɔnɔna la, a kɛra faamuyali kɔnɔna la. A ka baara de bɛna kɛ jumɛn ye? Bon ni ala sɔnna a ma i y'a fɔ cogo min na tile fila in na an bɛna wulikajɔ caman kɛ pour que ka se ka kuma in ɲɛfɔ kuma minnu fɔra kɛnɛ in kan ye a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o ni mɔgɔw bɛ se ka a dɔn k'a fɔ a hakilinabaw kun ye mun ye pour que Maliens ka se ka kuma ninnu faamuya o ni baara ka se ka kɛ n'a ye pour que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la o ni Maliens yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la pour que ka se ka taga bɔ jamana kan. Yusuf kuma laban na yalima i bɛ se ka mun de fɔ Maliens ye min bɛ tali kɛ Imamu ka hakilinaw kan? Ok kuma laban na n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn c'est à dire an ye mun faamuya ko la Imamu ye kuma fɛn fɛn fɔ a ye misali de ta kɔrɔlen kan pour que an ka se ka référé kan ka se ka sini labɛn donc u b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna la gɛlɛya minnu tɛmɛna an ka olu layɛ pour que ka se ka sini labɛn donc message min don a ɲɛsilen bɛ Maliens bɛɛ lajɛlen ma a ɲɛsilen bɛ an ka autorités ma comme a ɲɛsilen bɛ Maliens normaux fana ma k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan o de b'a to an bɛ se ka jamana bɔ nin problème in bɛɛ kɔnɔna la donc ka autorités mɔgɔw k'u interpeller u k'a layɛ u ka wuli halisa n'u wulilen don u k'u cɛsiri ka se ka Maliens bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kuma parce que n'an kumana an Maliens dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bɛn fɛn na n'an bɛnna fɛn na k'o ɲɛsin ɲɛmaa ma a ka ca Ala fɛ a bɛ bɔ a sira fɛ an bɛ laɲini ye mun ye o bɛ sabati fana. Yusuf Jawara i ni ce. Merci bien. Yusuf Daba Jawara semasi maa ɲɛma don a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ Imam ka karidon bɔli olu koɲɛw kana la an ka don fɔli duman filanan Amadu fɛn bɛ tali kɛ Mangala Kamara la ale ni Tumani Jabate ale Malisa Jo juru duman fɔ Mangala ale dɔnkili duman da an bɛ taa sibila kɛ ka ɲɛsin Mangala ma ni sanga kɔnɔna la kanubagaw ka nisɔndiya kama an ka kuma ye nin ye Mangala Kamara ka taa fara Tumani Jabate kan Amadu an bɛ Bafulabekaw ka foli kɛ an ma ɲinɛ Yelemannikaw kɔ fo ka taa se Usubi Janya ma an bɛ Kayi marabolo maa bɛɛ lajɛlen fo an kanubagabaw bɛ yen nɔ k'an ka foli bɛ u ye
Isa Kaba kuma so la soro sisa amedo anga décryptage ale babu konnala Isa Kaba ale be ganya ko Bakari Togola ale ni kiri tigila mogo koni karle no nyogona kabiri septembre kalo samba fla ani tan ani kononton fo kana bla kununa o kunu kiru koni senfe kaira la ka fo ko dalu jonjon koni masoro Bakari Togola anomina waliya mina o ko kanawla ola Bakari Togola ka ko intari ku jumeyi ani amese ka muni famya ni ko inka Isa Kaba ale be nyefoli kai Kaba anga foli biye foli jaranye fata tomota ka foli commencer ge dima ka Amadou Lassana Konare fo ka allama baga na fle baga bela jele fo kerengere ne ala Tombouctou kaw anga foli buye mun dara tama kumurun na Tombouctou ato weekend ndambe jamu ka munun ke mo manyo la kunu fena mo manye ame Tombouctou kaw bela jele fo ka ladole ko nyuma anu ka ladriyala nene be position jumena yenno ye nene koni a demsanu ba fo da da surtout a chauffeur ma nene du madame ne fulo Kaba non ay i ba don anga koronfe marabolo bo tukala tento ni nene bora nene danteme ni funteni bora a funteni e danteme chenche mayoro do mo ba fo tari kula chiko ayo go ko jinno korodo d'accord donc yoro do munu ni nene bora avec emiri ko no ko nga dugubla ni funteni fene bora ko la avec emiri ka dugubla amanogo usmala anga folibe uye Kaba amido anga babu konnana akadi onye iga maliden kilingina hakilina jigi sabula ni aferi me Bakari Togola no fe kabri samba fla ani tani kononton akadi onye iga hakilina jigi tarikula oui fen yere ye kalo tani kononton de ni a 19 mois de ni affaire be sena obeta obesegi wakati dola iba me ka fo ka abla la wakati dola iba me ka abla la kalo tani kononton de kelen fleni o de punchera kununi ka fo ko foi te undola ku gata o chife hakila jiginte wa septembre kalo kile tani saba do samba fla ani tan ani kononton o ya soro ambora kalata o yere munyu manya kana ko to la ambo ola wakati mi ni minye apekam manya ma assemblée permanente des chambres de l'agriculture o manyema ni o Bakari Togola e kibaru ya soro la Bamako bolonja onkono ka fo ko kirit la mo ya wele juma do ya do kundo nega kanya ta ani saba wakati bela jale ya kibaru ya soro ka fo ko Bakari Togola wele la dans un premier temps abla la garde à vue de la garde à vue mi ni juma do ya fe en général ni kirit la mo yi wele mo ba do ka fo ko kora ka fo kibe sibiri kay ka karidon kay no donc o kero ko la tento denendo septembre kalo kile tan duru amanya minko manda dara Bakari Togola kanka abla kokoba nani ni nyokonche o yere kera mangam paye Bamako kono ya soro weekend bela jele mo do be olukun yuka labon sabati ina fo Bakari Togola kanu bakaw olu munu ni olu yere kungo ku na manifestation bake kuma ntuka ofene no lukun da olukun ye communiquer do yere bo ka fo ko ndene do ko lube tramake ibaye ka fo afora no bela jele ko kiri kungan ko de do ko bibina ko ka manifestation ko ndabla a chama labana ka ka kuna fundi barodi iba do ka fo o tuga ala tento ka bo samba fla ani tan konontona kan yera soro samba fla ani muga o bela jelen kera ni kiri tan ka siguna alno ya soro a chama be ulu bela jelenye Bakari Togola soro kasola kalata na ke samba fla ani muga depute kalata mi ni Bakari Togola ye laɲini kɛ a wagati k'a fɔ ka ko a ko ni sariya bɛ min bɛ ale yamaruya bibi na ka liberté provisoire d'a ma ka sɔrɔ kɛ a bɛ fɛ k'i bolo bɔ deputeya nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni mara la o sariyaw o wagati o fana kuma cayara tani ka segu cayara kiribo na o labana min na kiri tigilamɔgɔw ko k'u tɛ liberté provisoire d'a ma nka o ma bali maa minnu ka danaya tun bɛ a kan a ma ɲɛ min kɔ olu y'a tɔgɔ k'u ka liste la donc Bakari Togola y'i to kaso la ka députéya ayi a ma sɔrɔ ko in gɛlɛyara a ma sɔrɔ résultat ɲagamina mais Buguni yan fan fɛ dɔw ko Bakari ninnu ka liste de gagné nka liste min ni Manasa Daɲogo y'o liste kalan mais liste fɔlɔ min ni mɔgɔw yɛrɛ bolo k'o liste gagné na o tun ye Bakari ninnu ka liste ye mais Bakari ninnu ka liste Manasa ye liste min kalan o tun tɛ o la. D'accord. Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Bakari ninnu ka liste kun bɛ na donc o bɛɛ kɛra nin cogoya la tantôt fo ka se fanga dafiri wagati kibaruya sɔrɔla o tile filanin na k'a fɔ ko Bakari Togola labila la mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a bila bɔlɔlɔ kan k'a yira a yɛrɛ fɛ yen nɔ tile fila tile saba tuguni Bakari taara minɛ ka tila ka segin n'a ye Kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ
an b'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fariganw b'a la wagati ye mɔgɔw ye kibaruyaw sɔrɔ ko a fariganen don a taara ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la a ye wagati kunkurunin kɛ yen nɔ nin bɛɛ de kɔfɛ kunu o baara de nana kuncɛ k'a sɔrɔ kɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnen marabagaw ye a fɔ k'a fɔ ko ko tiɲɛ na ko mɔgɔ caman bɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ kiiriw tɛ se ka kɛ ko dɔw bɛ yen nɔ an tɛ a jateminɛ ka tribunal spécial dɔ sigi sen kan ka se k'o kiiriw bɔ yen nɔ walasa jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki mɔgɔw kana to kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ ten tɔ kiirintanya fɛ o de hukumu kɔnɔ u ye o tribunal spécial min sigi ni o kɛra cour d'appel la ni u y'a dɔgɔkun kelen ye nin kiiri in kun dayinnen don solonali dɔnbagaw ni procureur ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲɛ min kɔ a kuncɛla o la mais Fada Tomota min kan ka fɔ o ye k'a fɔ APECAM bɛ yanga ko in na mais affaire tɛ APECAM concerné APECAM ye sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluba ye mais min kuma bɛ sen na o ye kɔɔri sɛnɛlaw ka jɛkulu kɔɔri sɛnɛlaw ka jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma ko Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton affaire in b'o de ko fɔ affaire bɛ tali kɛ miliyari 9 ani bɛnbɛn mun de don ni kɔɔri sɛnɛ kɛra CMDT ni kɔɔri sɛnɛlaw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔw la kɔɔri sɔngɔ bɛ yɛlɛn tubabu la walima a bɛ jigin CMDT tɛ layidu ta kɔɔri sɛnɛlaw ka jɛkulu a b'a fɔ ɲɛna komi kɔɔri ko bɛ nin cogoya la an kɔni bɛ taa ni kɔɔri ye ka taa feere mais en cas de cas ni tɔnɔba sera ka sɔrɔ kɔɔri la an b'a tɔnɔ segin aw ma a fɔ o ma ko ristourne an b'a tɔnɔ segin aw ma mais en cas ni an ka feere kɛ wagati bɛnna ni kɔɔri sɔngɔ binnen ye diɲɛ kuru kara kɔɔri san yɔrɔ la o la tɔnɔ min ristourne min bɛ a tɛ se ka sɔrɔ o san o de kɛra san 2018 ani san 2017 o kɔɔri sɛnɛ de hukumu kɔnɔ u taara jago la jago jar'u la a bɛnna ni kɔɔri sɔngɔ yɛlɛnni ye jago jara min kɛ wari kasabi dɔ de taara k'o de di société coopérative ɲɛmɔgɔw ma o de bɛ taa miliyari 9 ɲɔgɔnna la ani bɛɛ o ristourne na o de ma ye kuma in bɛ o de nɔfɛ o miliyari 9 ko o de taara min ni CMDT y'o kɛrun ka na coopérative société coopérative confédération société coopérative mɔgɔw ma o miliyari 9 ko duncogo de ma dɔn o la kuma yɛrɛ bɛ o de nɔfɛ filanan ye min ye Bakari Togola kelen de bɛ yanga ko in na jɔnw ni jɔnw don ka bɔ kuma la n'i ye Bakari Togola fara kan mɔgɔ 12 de don mɔgɔ 12 olu de bɛ nin affaire in kun kan o mɔgɔ 12 bɛɛ tun bɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ mais i bɛ min mɛn dɔrɔn i bɛ Bakari Togola kelen de tɔgɔ mɛn Bakari Togola o min tun ye président ye Soloba Madi Keita o tun ye trésorier ye nka ale kita société coopérative o ɲɛmaa ye Pierre Doumbia ale fana bɛ kita Seydou Kulubali ka bɔ Fana Madi Keita ka bɔ kita Dirisa Traoré ka bɔ Sikaso Jigiba Anfa Kulubali ka bɔ Sikaso Chase Kulubali ka bɔ Kulukoro ni Mafili Kati Chase Kulubali ka bɔ Kati Alou Dambele ka bɔ Kita Mamadou Fomba Jala Musa Dambele ani Brema Kulubali mi ma 12 ye affaire in bɛ olu de ko fɔ procureur min ni ko affaire in daminɛ a y'a sɔrɔ kasoge min bɛ ministériya la bi ale de tun ye procureur pôle économique ye a wagati y'a sɔrɔ ministre mɔgɔ min tun bɛ ministériya la o ye ministre Maliki Kulubali ye mais bi bi in na procureur min ye baara in kɛ o tɔgɔ ye ko Jakarija Bagayogo d'accord ayiwa a ye faamuyali sɔrɔ la Amadu kaba an bɛ fɛ k'a dɔn mun na o ye k'a fɔ da sera ka kuma ma ko wari in ma ye miliyari 9 dira i y'a sɛmɛntiya ko CMDT y'o lasegin coton jɛkulu kɔɔritigi sɛnɛna ninnu ma nka a ma ye parce que an b'a ye k'a fɔ ristourne in na hali samiya dɔw fɛ u bɛ burusi kɔnɔmɔgɔw b'a fɔ ko kɔɔri nɔgɔ diko filanan kɔɔri wari diko filanan ça veut dire tɔnɔ mun mana sɔrɔ u bɛ tila ka segin ka taa dɔ d'u ma sɛnɛkɛlaw y'a ye a bɛ san caman ma o tɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ ko fana ko wari in tununna mais kiiri kɛra a la jalaki sina maa fɔlɔ minnu na o kiiri kɔni kɛra fɔ k'o kiiri da ko kunu
Kasoge Mamadou Kasoge tun procureur ye o ye minɛli kɛ bi ale ministre ye nka kiri min yɛrɛ sigira ale yɛrɛ ka waati kelen kɔnɔ olu nana yira k'a fɔ ko foyi tɛ ninnu kɔ o tuma miliyari 9 in a taara min ou bien a yira tun o de ye dabalibanko ye fɛn fila ye min ye a fɔlɔfɔlɔ ye min ye kiri tigilamɔgɔw ko olu y'u sinsin an ka farafinna jɛkulu dɔ bɛ a fɔ min ma ko OHADA walasa kiriko ani kiri kunkanko an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa hakɛ kelen na farafinna a bɛ b'a ko CEDEAO ɲɔgɔnna o OHADA k'u y'u sinsin o de kan ko o jɛkulu in ka jateminɛw la ko ni nin ɲɔgɔnna bɛ jɛkuluba kunkan jɛkuluba min ni bolofaraw bɛ a la ko a tɛ yamaruya cogo si la mɔgɔ individuellement mɔgɔ dɔ ka wuli ka taa dama kasi sɛbɛn don ko jɛkulu minnu bɛ APK walima société coopérative kɔnɔ ka société coopérative in yɛrɛ a bolofaraw bɛ yen fo ka jigin fo an ka région marabolo fo ka jigin cercle kɔnɔ o ye fɔlɔ ye k'a fɔ ko yamaruya tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ kelen ka wuli ka taa dama kasi sɛbɛn don ka sɔrɔ nin cas dun na a wagati an hakili b'a dossier la an yɛrɛ y'a baro kɛ yan nɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen min taara ka taa dossier di min n'a tigi yɛrɛ a wagati a kun lakodɔnnen don an ye kibaruya sɔrɔ k'a fatura ou quelque chose de comme ça mɔgɔ dɔ de taara ka taa dama kasi sɛbɛn don donc u y'u sinsin o kan filanan ye min ye o ye k'a fɔ u bɛ ka jalaki min bin ninnu kan k'a fɔ ko sinsin bere foyi tɛ a la k'a sɔrɔ kiiri tɛ baara kɛ ni rumeur ye i n'a fɔ u yɛrɛ ka avocat y'a fɔ cogo kiiri bɛ baara kɛ ni min ye a fɔra k'a fɔ ko 1,000,000 kun kan ka da yan nɔ a 1,000,000 a dalen tɛ yen nɔ a bɛ min ko preuve foyi t'a la ko ninnu ye minnu fɔ olu ni tiɲɛ ka surun ka tɛmɛ mɔgɔ minnu ye jalaki bin o kan mais gɛlɛya ye min ye jamanadenw fan fɛ o ye k'a fɔ miliyari 9 ani bɛɛ bɛ o kunkan kuma de bɛ ka fɔ hali sini ne kɔni tɛ kiiri tigilamɔgɔ ye ne kɔni tɛ se k'a ɲɛfɔ cogoya si la miliyari 9 a tununa a ma tunu wa a kɔni fɔra ko fɛn tɛ ninnu nɔ la nka miliyari 9 tununa wa a ma tunu kiri ma o jalatigɛ ka sɔrɔ kɛ société wari in kɔni keruna ka jigin confédération mɔgɔw kun nka ni wari ma ye fɛnɛ ni o ye kuma wɛrɛ i n'a fɔ kiri sen fɛ jalaki binna mɔgɔw kan mɔgɔw fɛnɛ tɔgɔ fɔra mɔgɔ a fɔra k'a fɔ ko Bakari Togola yɛrɛ ko k'ale kɔni kun ta ye tigɛnɔbila ye ni Bakari Togola ta kun ye tigɛnɔbila ye a y'a tigɛnɔ bila mɔgɔ minnu taara a nafolo kasabi labɔ joona joona o tigiw ka wele ka sɔrɔ kɛ miliyari 9 de kunkan kuma bɛ se. Ok, o la sisan kaba Bakari Togola ani jalaki kun talen don ka ɲɛsin a tɔ minnu ma o maa 12 ni u ni kiiri tigilamɔgɔw faralen ka bɔ ɲɔgɔn na wa? Kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye min fɔ o ye k'a fɔ u ni kiiri tigilamɔgɔw farala ka bɔ ɲɔgɔn na nka bɛ kuma la. Nka ye jumɛn? Procureur Jakarija Bagayogo bɛ se ka weleli kɛ k'a fɔ ko jaabi min dira kiiri la k'a fɔ ko ale ma sɔn n'o kɛra u bɛ taa kiiri niveau wɛrɛ la. Mais ni o tɛ nin ye nin kiiri kun cɛlen de pewu kiiri wɛrɛ de bɛ se ka kɛ ninnu kun kan n'o tɛ nin kɔni nin kiiri in kuma tɛ bilen a b'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw ko foyi t'u nɔ kan sisan u jabajɛlen don a yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ ko miliyari 9 ko Bakari Togola n'u y'a suɲɛ n'i y'a fɔ n'u y'i wele kiiri bunakun kan i bɛ se ka taa kaso la ka sɔrɔ kɛ kiiri de y'a jɛya k'a fɔ ko fɛn tɛ u nɔ kan seul procureur min n'an b'o kuma la o de bɛ se k'a fɔ ko ne ma sɔn yɔrɔ dɔw ma an ka taa kiiri niveau wɛrɛ la o bɛ yamaruya mais mɔgɔ tɔw à partir d'aujourd'hui kunnafonidilaw o activiste o vidéoman o n'i y'a fɔ ko miliyari 9 ko Bakari Togola y'a dun walima a jɛɲɔgɔn dalakɛlɛ y'a dun n'a ye plainte don pour diffamation i bɛ se ka taa kaso la. Pour le moment ni ye ni ko datugulen pewu kaba e yɛrɛ ka analyse personnelle ye jumɛn? Ne ka analyse ye nin ko la jamana nafolo ko o de ka gɛlɛ Amadu ma ni fɛn bɛɛ miliyari 9 ale ko k'a bɛ min o de jɔrɔ b'ale la min don ni ɲɔgɔnna kiiri populaire ba ni ɲɔgɔnna c'est à dire que kiiri in ye gɔngɔn wuli a ye fɛn caman kɛ n hakili bɛ mɛmɛ la mɛmɛ min ko n'an ma parisan bila bi ye alamisa a kuma cayara ka se hakɛ ma k'a ye k'a fɔ o kuncɛla nin cogoya la tantɔ normalement fɛn dɔ kan ka fɔ procureur fana nin kan ka hali conférence de presse kɛ k'a ɲiyɔrɔ tiɲɛ fɔ ko in kan parce que jamana miliyari 9 o ko tɛ se ka kuncɛ ta walima mɔgɔ wɛrɛw bɛlɛnin ka turu mɔgɔ wɛrɛw kɔrɔ an k'o fana ko lajɛ sinon nin cogoya la tantɔ a man ɲi
o be dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na kaba ni foli k'anw bolo an ka bɔ jɛmukan kɔnɔna n bɛ foli badi n terikɛw ma Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yakuba Cissé ni agent de santé de Tombouctou a n'a teriw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salou Sangare o fana ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye Tombouctou yen nɔ ani Boubacar Sall ninnu sɔgɔmada fɛ yan'u ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la u b'u sigi ka an ka jɛmukan in de lajɛ an b'u fo san b'u sigilen sɔrɔ u ka salonba kɔnɔ n taara te min ye ka télé dɔɔni lajɛ yen nɔ n yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ an b'u fo an ka cɛkɔrɔba Aliwali Cissé an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a yɛrɛ bɛ taamasira dɔ kan an b'a fɔ nka Ala k'a ɲuman ta k'a ɲuman segin honorable Jarasuba an bɛ foliba di a ma madame Giro Jɛnɛbu Tarawele n'a bɛ wele ko La ale bɛ Sebenikɔrɔ n dɔgɔnin dɔ Bada Giro ale furumuso don ni ale yɛrɛ ye agent de sécurité walima garde corps ye primature la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka primature maa bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na. siga t'a la Amadu ko brigade de merci commandant n'u ka maaw ni sɔgɔma n'o bɛ taa bila yen. an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Mali kɛnɛya tigilamɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ pharmacien kɔ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jɛmukan in lajɛ u ka pharmacie kɔnɔna na k'an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ fo siga foyi t'a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka tunkarankew an ka foli bɛ aw ye an bɛ dugawu kɛ aw ye Ala ka tunga ɲɛ malo aw ma Ala ka segiso nɔgɔya aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniya min tun bɛ an bolo bi tarata ka lase aw ma Renouveau Matin kɔnɔna na o bɛ tali kɛ nin na an bɛ wuli nɛgɛ kanɲɛ 9 dugu kunkan ko ale kɛnɛ bɛ sigi sini sɔgɔma